everyone gathered for Jakarta Investment Summit 2025. Bapak Ibu, encang-encing inyak babe, as we call it locally here in Jakarta, do you know that this has been the 5th Jakarta Investment Festival? 안녕하십니까. 인도네시아 스페셜리스트 이다바구스 김. 오늘은 자카르타 인베스트먼트 페스티벌 2025에 왔습니다. 자카르타는 이제 인도네시아 그리고 아세안에서 발전하는 경제 도시로 거듭나면서 자카르타, 대가이 자카르타의 국영 기업들이 모여서 시너지 효과를 발휘해서 글로벌 스타트를 위한 스마트 에코노믹 데벨롭먼트를 위한 행사를 한다고 해서 이다바구스 김 초청받아서 왔습니다. 행사 들어가기 전에 부스들이 있네요. 국영기업 부스들, 대가이 자카르타의 부스들을 한번 가보겠습니다. 자, 들어가시죠. Halo, selamat pagi Bu. Ini JIC. Oke, JIC main tugasnya apa Bu? Ini untuk hosting by JIC. Yes. Kita hosting acara ini juga buat mempromosikan proyek-proyek milik DKI Jakarta. DKI Jakarta. Ini BUMD. BUMD. Ada juga dari BLUD Provinsi Jakarta sih. Jakarta. Tadi kalau mau investasi untuk Jakarta, bisa dibantu untuk JIC. Bisa. Tugasnya bedanya apa sama BKPM sama JIC? Kalau BKPM tentang perizinannya. Tetap perizinan pemegangannya BKPM. Iya. Di sini bantu untuk mempromosikan proyek dan nanti kita bisa memfasilitasi investor untuk bertemu dengan pemilik proyeknya. Pemilik proyeknya? Ya. Oke. Terima kasih JIC. BKPM untuk kalau luar negeri investasi di Indonesia, semua izin dari BKPM. Ya. Oho. Betul. Yang Menteri BKPM dulu sekarang pindah ke ISDM, ya Bahari, Menteri Bahari. Kalau begitu BKPM izin satu semua selesai atau daerah, kota atau kabupaten perlu izin lagi. Bagaimana statusnya sekarang? Satu selesai di BKPM. NIB keluar, siup situ semua di situ selesai. BKPM. Ya. Trans Jakartanya itu hanya bis saja atau LRT MRT juga Trans Jakarta? Jakarta. Oh, jadi Transjakarta tugasnya apa? LRT, MRT, bus semua itu Transjakarta? Oh enggak, bis saja. Hanya bis saja. Oh, yang LRT, MRT-nya KAI atau Jakpro? Iya, KAI atau Jakpro. Oh, jadi Tapi ownership-nya tetap Pemprov. tetap Jakarta punya, tapi itu Transjakartanya only bus Only bisa. di dalam kota Jakarta. Dalam kota Jakarta, Jabodetabek. Jabodetabek. Makasih Pak. Apa itu Pak Jakarta Experience Board? Jakarta Experience Board is basically we regional owned enterprise, badan usaha milik daerah. BUMD. So they are under province government. So we have organized some event in Jakarta. Event. And public activation. Public activation. We can creative installation in some hotspot area in Jakarta like Sudirman. Hotspot area. Kota Tua. Kota Tua, Sudirman. And then Bundaran HI and Duku Atas. Like some in taman-taman we can handling. Ya, Taman Mini juga. Okay. We organize some event, public innovation, and product utilization. And then we have some asset, hotel in Jakarta. We have 6 hotel in Jakarta. 6 hotel in Jakarta. Under us, under Jakarta Experience Board. So we kind of hotel and catering service also. And then next we develop Jakarta International Esport Hotel. e스포츠 호텔 juga. 야. So basically we propose our project Jakarta Esport Hotel. Location in East Jakarta, Jakarta Timur. Land area is 800 meter square. Jadi seluruh ada event Jakarta oleh lembaga ini. Ya, makasih Pak. Ya. PT Saranajaya itu BUMD juga property, real estate. Di Jakarta berapa banyak gedung punya Saranajaya? Kalau gedung kita ada gedung perkantoran, ada yang Menteng, Menteng, Cikini, ada yang Pramuka. Kita juga ada apartemen. Apartemen dan Nuansa Pondok Kelapa, Nuansa Cilangkap. Wah, 3 apartemen. Yang shopping mall?
shopping mall kita ada Pockets itu memang micro mall, jadi Micro lebih mall? agak besar. Oh. Dan satu lagi ada atrium semen. Jadi kalau berkembang di DKI Jakarta untuk punya DKI itu semua punya Sarana Jaya begitu. Ya, enggak semuanya sih. Enggak semua, Tidak tapi semuanya. Sarana Jaya punya. Ya, kita support pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan. Kita jadi ada program hunian tanpa DP, Pak. jadi Sarana Jaya ini salah satu untuk property company DKI BUMD. Oke, makasih. Yes. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, annyeonghaseyo. Apa itu Jakpro? Jakpro is Jakarta Propertindo, Oh. regional-owned enterprise company, Oh, and we have two projects. you have a project, Two project, yeah? LRT. LRT, Yeah. MRT2. It's a kind of MRT. MRT, but It's LRT light railway transportation. transportation. And we have Trans Jakarta bis. Bis. Jakpro itu LRT. LRT. Yeah. Kalau begitu KAI bagaimana KAI? Kai is train, Train. Train. Different. different. Okay. Okay. And the second project is intermediate treatment facility. Intermediate Yeah, it's like facility. waste management. Waste management. Waste to energy management facility. Yes, in Jakarta. So now we need investor and also contractor for the both of the project. 자, 대단한 열기입니다. 자카르타 주지사, 백과뱀 투자조정청 장관, 그리고 뱅 인도네시아 은행장 다 모여서 하는데 특히 자카르타 주지사와 투자조정청 장관 바 로슬란이 하는 말이 웨이스트 매니지먼트가 가장 큰 이슈가 되고 있습니다. 부동산 개발하는 것도 좋고 LRT, MRT도 좋지만 지금 당면한 폐기물 문제, 특히 자카르타 폐기물은 하루 8,000톤이 넘는 어마어마한 물량이 있답니다. 그래서 오늘 작프로 그리고 다난따라가 주최하는 3곳 또는 4곳의 자카르타 1,000톤 이상의 폐기물 처리 사업을 투자를 유치를 하기 위해서 진행하고 있다고 합니다. Saya sangat interesting untuk investasi MRT, LRT. Masih ada kesempatan investasi MRT, LRT Jakarta? Di mana masih kosong, masih ada kesempatan? Bisa dibilang lebih ke property development. Property development. Di sekitar stasiun MRT, dibikin property mixed use, infrastruktur. Contohnya satu infrastruktur berupa pembuatan penyeberangan orang di Duku Atas yang nanti menghubungkan beberapa moda transportasi seperti stasiun bandara, stasiun MRT dan Yeah, so we've been in communication also with the Korean entities for the railway expansion. 자카르타 주지사는 자카르타가 친투자 환경 정책을 계속 유지할 것이며 자카르타가 스마트하게 투자가 발전되면서 교통의 요지, 글로벌 도시로 거듭날 것을 약속했습니다. 인도네시아 은행장도 자카르타 그리고 인도네시아 전체의 투자를 적극 환영하며 특히 자카르타에는 조만간 3개에서 4개 정도의 폐기물 처리 웨이스트 에너지 프로젝트가 있다고 합니다. 인프라도 중요하지만 폐기물 웨이스트 에너지 정책에 대한 약속을 진행했습니다. 인도네시아 투자조정청 백과뱀 로슬란 장관은 인도네시아의 투자의 걸림돌은 전혀 없이 원스톱 서비스로 투자를 잘 할 수 있도록 인도네시아 전체, 특히 자카르타의 인프라, LRT, MRT, 웨이스트, 폐기물, 상하수도 처리에 적극적인 지원을 아끼지 않겠다고 얘기했습니다. 레지스터 and coffee. Seize the moment. Bapak dan Ibu will have two poses. The formal pose right now. Initiatives secure a greener future for all. Collaboration across government, businesses, and communities builds trust and multiplies opportunity. Every investment adds value, uplifting communities and lives. Research and data guide decisions. 놀랍습니다. 그 이전까지는 투자, 인베스트먼트 페스티벌 하면은 부동산, 상하수도, 인프라 뭐 이런 거였지만 지금은 오로지 이 메인 이슈가 웨이스트 매니지먼트였습니다. 자, 놀랍습니다. 인도네시아가 이제 환경 문제에 직면했다는 것을 보여주는 그런 인베스트먼트 페스티벌이었습니다. 인도네시아 스페셜리스트 오늘 자카르타 인베스트먼트 센터가 주최하는 자카르타 페스티벌 인베스트먼트 2025에서 영상을 마칩니다. 감사합니다. ST 세인트 레지스 자카르타 세인트 레지스 자카르타
세인트 레지스 호텔 로비입니다. 자꾸 카메라 앞에 왔다 갔다 한다. 세인트 레지스 호텔.